बीजापुर के आदर्श नगर पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और खाली प्लॉट्स में बैठकर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने कई लोगों पर जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किए और सख्त चेतावनी भी दी। इसके अलावा आज शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान नशे के हालत में व्हीकल चला रहे कई लोगों को पकड़ा गया, जिन पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान न करें और शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, ताकि सड़क दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। आदर्श नगर पुलिस का ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದು ಬಾರನ್ ಯಾವ ಸಾಯದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೀನ್ಯಾರ ಓನರ್ ಅವರು ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಟೈಮ್? 8:10 10:55 ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, ಹಂಗಾರ ನೀನ್ ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ತಗೊಂಡಿರ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನ? ಹೌದಾ, ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನ? ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಮ? ಬರೀ ಇದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಂಟ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನಾಗ ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಟೋಪಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಥಮ್ಸಪ್ 11 ಗಂಟೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಊದಿಸ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನೀನ್ಯಾರ? ಓಯ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳ. ಯಾರು ನೀನು? ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಹೆಸರು ಹೇಳ.